हेलो हेलो किए? ये माँ मु हगर पिसा गुंठोलरू कहूची ये आम पिंकी 40 किलो छुआ देइछे बुझलु माँ तो बोऊ कह दबु 40 किलो छुआ देइची पिंकी? हाँ रे माँ हाँ पागल ना कौन? काली 40 किलो छुआ किए दिए? काली राती रे देला ये आम गाई रे ओहो, हेले हगर ପିଇଛ ତ ଆମର କେହି ସେମିତି ନାହାନ୍ତି। ए କିଏ तू ତମେ जान କୋଉଠୁ तू କହୁଥିଲ? जानी पारिबुनी तो बोऊ जानिଛି बुझलु माँ ए ହଁ तो बोऊ कहूतला क्षीर नागुआ करिया ପାଇଁ ହଁ କ୍ଷୀର ନାଗୁଆ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ଏଇ ତ ମୋ ପିଙ୍କି ଦେଲା ଏ ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଏବେ ନାଗୁଆ କରିବ ଆଉ ବୁଝିଲୁ ନବ ମୁଁ 500 ତ ଏ 500 ବିଷୟରେ ଦେବି କିଛି ଆଉ ଜାଣିନି। 500 କ୍ଷୀର ଲେଖା ଦେବି। ତମେ ହଁ। କିଏ କହିଲ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଏ ଏ ନମ୍ବର ତୁ ପୁଣି କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଜାଣିପାରିବୁନି ଛୁଆ ଟା ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ବୋଉ ଜାଣିଥିବ ବୁଝିଲୁ ମା।